kaalam ug kasayuran uban sa mga awit nga makapahandom sa mga kagahapon. Kaalam ug kasayuran. Tulumanong makatag edukasyon ug mga paglingaw sa radyo. Pagtudlo ug mga kahibalo sa kahanginan, pinaagi sa mga libro, mapag-uman ug naraan, kaalam ug kasayuran, uban sa mga awit. Ug karon, ani ang inyong anchorman, mang-aawit ug maestro sa kahanginan, Brother Dudong Boyser. Okay, welcome na sab sa ato ang tulmanon no matag adlaw. Din di sa ato ang live Facebook Dudong Boyser inyong mananambal binisaya niya nasab ko diri sa New Loon, Mintal, Davao City no. Nagapanambal na sa bako og binisaya nga pagpanambal diin nagagamit kita sa mga pagampo no. Inubanan sa ato ang mga kaigsuonan nga dunay pagsalig pagtuo. Kung kinsa kaninyo adunay mga sakit ug balatian, duo lang mo nato diri na ara ko diri sa nanambal binisaya. Yung traditional healer Dudong Boyser na diri sa New Loon, Mintal, Davao City no. Ni ana Pucos, Mindanao, makaigsunan nako. Og ang atong pagpanambal nagadawat lamang kita sa inyong donation no. Wala ako nagabungat og pila inyong ihatag sigon sa inyong nasa inyong kabubuton, nasa inyong kasing-kasing ang mutabang usab sa atong mga gimbuhaton. Og ang atong ginabuhat diri makaigsunan nato kun do na moy mga sakit ug balatian nga giantos diha, muduol mo nato ang akong ginabuhat, magampo na ta, nya magamit ta og mga tambal herbal, ug magamit usab kita og mga ginagmay mga synthetic medicine nga kanang gitawag nato over the counter no, kanang dili kay prescribe nga mga tambal. Diin makatabang diha ninyo. Ang ato ang pagabuhaton mutuo man ka nga ang ako ang pagpanambal makatabang diha ninyo no. So akong gipasalamatan dai katong kaganina no, katong kaganinang naanhi. Salamat kay ni aning nituog misalig nagapatambal nato sama ni Ma'am Claire Gini no, taga New Loon gihapon ni, mga silingan lang una nako karon na nagapatambal. Og katong nagpahilot sa iyang kabuhi kaganina si Ma'am Norma Hapson no, taga New Loon gihapon. Din problema sa iyang palpitation sa iyang heart nga taas kayo. Akong ginabuhat diri makaigsunan nako do na tay mga blood pressure, temperature atong gagamit para pagdetermine og unsa inyong problema sa inyong sakit. Do na pud tay tambal nga mga herbal sa hyperacidity, high blood, kidney trouble o kanang giingon nga dunay constipation, maglisod og babawas, lisod